رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ بخاری شریف میں ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہب دل پہ غیر غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ بزرگوں کا چینل آئے گا تو ظاہر ہے بزرگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، تربیت کی تو ضرورت ہے نا، یہ بھی بچکانہ ذہن کے ہو جاتے ہیں بزرگ بھی۔ جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ہی بزرگ جو ہو جاتا ہے وہ بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کا مدنی چینل کھلے گا دادا سے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہ اس عمر میں بھی ہمیں یاد کیا جا رہا ہے۔ بہت ضرورت ہوتی ہے بزرگوں کو، کیونکہ علم دین جو ہے نا یہ تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حاصل کرنا چاہیے اور کچھ ضرورت رہتی ہے۔ نہ قرآن شریف پڑھنا آتا سی، نہ صحیح طرح نماز پڑھنی آتی سی، اتنے آ کے سارا کچھ پتہ لگا۔ انشاءاللہ نیت کی ہے کہ سنتے رسول رکھنی، داڑھی مٹھی شریف مٹھی بھر کے نیت رکھ لیے انشاءاللہ سٹارٹ ہون آیا سا خط کروا کے آیا سا اس دفعہ ہون انشاءاللہ اگوں نہیں کٹوانی ہے۔ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰਨੀ، ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ انشاءاللہ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ۔ यहाँ पर हर चीज़ का आप खाने से लेकर क्लीनिंग तक, क्लीनिंग से लेके फिर आप पेशेंट्स तक के यहाँ पर खाने का ख्याल किया जाता है। हमारे अमीर अहले सुन्नत के लिए सेहत के लिए उनकी दुआ फरमाइए, और हम हमारी ऐसे ही बाहर है, हम देखते रहे ऐसे ही बाहर है देखते रहे۔ میں اس دفعہ پہلی بار فیضان مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اور میں نے اس دفعہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا۔ میں نے جو پرانا وقت گزارا ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے پرانا وقت دوبارہ مل جائے تو میں یہاں پہ ہی گزاروں اپنے پیر مرشد کے سامنے۔ اس لائف میں یہ تھا کہ میں باہر گھومتا تھا، سب چیزیں کرتا تھا، مجھے دین سے میں مطلب نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، تراویح پڑھتا تھا، لیکن جو دین کی ایک اصل حقیقت تھی وہ یہاں پہ آ کے آنکھ کھلی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ مجھے آج سے 10 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ رمضان اس سے پہلے جو گزرے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ پاک ہی قبول کرنے والا ہے، اس طرح سے گزارے ہیں۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کیا ہے۔ خدا کی قسم ہر جو ہے نا تاریخ کے ٹائم جو دعا ہوتی ہے نا وہ بغیر آنسو کے بغیر ہوتی نہیں، وہاں گھر پہ تو رو ہی نہیں جاتا حضرت۔ گھر میں بھی ہم روزہ افطار کرتے تھے گھر میں اپنا تمام گھر والوں کے ساتھ، لیکن وہ حلاوت جو ہے رمضان کی نہیں آتی تھی جو ہمیں فیضان مدینہ میں آتی ہے۔ اب پتہ لگا ہے زندگی تو یہ ہے جس میں مطلب ہم نے کرنا ہے، جو وقت ضیاع وہ سب ضائع کیا ہے ہم نے۔ اپنے آپ میں بھی پتہ لگتا ہے کہ رمضان کا یہ دکھ تکلیف ہوتی جانے کا، ہم تو اپنا رمضان روزے رکھے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، چلا گیا رمضان، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو حضرت صاحب کو دیکھ کر مطلب جو تاثرات آتے ہیں کہ رمضان کے غم میں جو ان کی کیفیت ہوتی ہے
तो पता लगता है कि रमज़ान जाने का दुख होता क्या है। इससे पहले जो है वो रमज़ान जाने का जो गम यहाँ महसूस हुआ है, घर में भी कोशिश करते हैं रोने की लेकिन रोना नहीं आता, आंसू निकलते हैं थोड़े से, लेकिन यहाँ पर तो दिल जो है वो बिल्कुल रो रहा था, दिल बहुत ज़्यादा गमगीन था। जैसे पहले रमज़ान जाता था तो पहले हम शॉपिंगों में, मार्केटों में, दोस्ती यारी में, इसमें टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन अब जो देखा जाए तो हमें रमज़ान वो पूरे साल का बाबरकत महीना है। अगर कोई इसको समझ ले तो वो यही चाहेगा कि पूरा साल ये महीना होना चाहिए। मुझे दुख हो रहा है कि रमज़ान जा रहा है। उनको देख के हमें भी मतलब इस चीज़ का बहुत वो होने लगता है कि वो माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है और वो इतना रमज़ान जाने का वो कर रहे हैं, तो हम जैसे गुनहगार लोग कहाँ जाएंगे अगर रमज़ान चला जाएगा। रमज़ान आके ऐसे ही चला गया, पता भी नहीं चला। भाई एक दूसरे को गले लगे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? दुख हो रहा रमज़ान के जाने का। अल्लाह मग़फ़िरत करे हमारी, अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत करे। मैं रमज़ान करीब जुदा हो जाएगा। कैसे आए थे कि इबादतें करेंगे, सारी गफलतों में दिन गुजर गए, हक नहीं अदा हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1445 हिजरी के रमज़ान मुबारक की आज 28वीं रात की मुनासबत से ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 9 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 28, जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आहदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर। अल्लाहुम्मा अख्तिम अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौसी बिगैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौसी बिगैरि हिसाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैरि हिसाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। इतिकाफ की नियत ना की हो तो कर लीजिए, इसकी आदत बना लीजिए। 10 दिन के अलावा जो मुतकीफिन है वो तो अभी भी नियत ना की हो तो कर लीजिए, वरना आइंदा सभी जिंदगी भर इसको अपना लीजिए। जब जब मस्जिद में दाखिल हो इतिकाफ की नियत कर लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इतिकाफ खत्म हो जाएगा। दोबारा दाखिल हो तो दोबारा नियत फरमा लीजिए। मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, ये नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इतिकाफ की नियत की हो। इफ्तार का टाइम आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे, हाँ एहतिकाफ की नियत नहीं की थी तो कर लीजिए। अब
इफ्तार वगैरह कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। ताहम मुनासिब ये कि सवाब के इरादे से एहतिकाफ की नियत की जाए और फिर कुछ जिक्र और दुरूद कर लें, चाहें तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तब पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए भाई शायद करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ अपनी भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद इन कादरी रजवी बावल से अर्ज कर रहा हूँ, इंसान को खुदा का पुतला कहना कैसा है? खता का पुतला, मैं कुछ और समझा। खता का पुतला कहने में कोई हर्ज नहीं है। अरबी कहावत है अल इंसानो मुरक्कबुम मिनल खताए वन निसियान। इंसान खता और भूल का मुरक्कब है, यानी मिक्सचर है, इसमें खताएं और भूलें भरी पड़ी है। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए ये नहीं बोल सकते, ये हम जैसे इंसानों के लिए ये मुहावरा है। तो खता का पुतला का माना यह है कि बस इंसान है, भूल हो जाती है, इससे हर्ज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। साइबर बुलिंग, इससे मुराद ऑनलाइन होने वाली बदतमीजियां, तज़हीक, मजाक बनाना या किसी तासुब की बिना पर लोगों की बेइज्जती करना है। साइबर बुलिंग अब एक पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों की तज़हीक और इनमें ऐब निकाले जाना अब एक बहुत आम सी बात हो गई है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सोशल मीडिया पर जो ऐब ज़नी की जाती है और मजाक बनाया जाता है, उनकी बुनियादी वजूहात ये हैं: ज़ाहिरी हुलिया, रंगो सूरत और लिबास 61%, इंसान की तालीम या उसकी अक्ल समझ 25%, इसकी नस्ल शोहरत 17%, इसकी जिन्स यानी मर्द और औरत होने की वजह से 15%, इसकी माली हालत पर 15%, इसके मजहब और अकायद की वजह से 11%, दीगर अवामिल की वजह से 20%। एक तहकीक से पता चला कि दुनिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले करीब 36.5% अफराद समझते हैं कि उनके साथ कभी न कभी सोशल मीडिया पर तज़हीक, ऐब जोई या किसी किस्म की बदतमीजी का सामना करना पड़ा है, जबकि 19 साल से कम उम्र अफराद में से करीब 60% को इसका सामना करना पड़ा है। 2022 के आदाद शुमार इस वेबसाइट ने शाये किए हैं, जिसके मुताबिक 61% खवातीन जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं उनको किसी न किसी तरीके से हरासा किया गया है, जबकि 48% हजरात ने हरासा होने की शिकायत की। इंटरनेट पर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के वाकयात मौजूद हैं। एक मारूफ खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 2022 में सोशल मीडिया पर खवातीन के साथ बदतमीजी, हरासा किया जाना या ब्लैकमेलिंग के वाकयात जो रिपोर्ट कराए गए वो इस तरह से हैं: लाहौर सेल 8,373, फैसलाबाद 1500, मुल्तान 4000, गुजरात 890, गुजरावाला 1700। इन तमाम वाकयात में सबसे बड़ा अंसर किसी भी अनजान के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती और उसके साथ अपनी मालूमात शेयर करना बताया जाता है। ऐसे बहुत से वाकयात सामने आते रहते हैं। खबर: बदीन में सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग से तंग लड़की ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। खबर: ऑनलाइन मजाक उड़ाना 9 उम्र बच्चों में खुदकुशी का सबब। सवालात: बदतमीजियां, तज़हीक, मजाक बनाना या किसी तासुब की बिना पर लोगों की बेइज्जती करने पर इस्लाम क्या कहता है? सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है? मजहब और अकायद की आड़ में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से कैसे निपटा जाए? ब्लैकमेलिंग के वाकयात होने की सूरत में किस तरह इस चुंगल से निकला जाए? ऐब जोई जैसे मसले से निपटने के लिए सीनियर सिटीजन होने के नाते क्या किरदार अदा करें? अल्लाह अकबर। दरअसल उस सोशल मीडिया की वजह से ये काम बढ़ गया है। इसका ये नहीं है कि ये पहले नहीं था। सोशल मीडिया यूज़र जो है ना, ये ज़्यादातर यंग तबका है, और हम लोग तो पहले से पता है ना कि पहले भी ये होता था, बदनाम करना, डिग्रेड करना, मजाक उड़ाना, मजाक के धोखा देने वाला मजाक करना वगैरह वगैरह। पहले इज्जत उछाली जाती थी आमतौर पे अखबारों के ज़रिए, इश्तिहारों के ज़रिए, दीवार पे इश्तिहार लगना वगैरह, ये है सब पुराने अंदाज। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको मज़ीद प्रमोट किया और इसको और बढ़ाया। अरे पहले अगर ये समझो कि
2-4% होता था, तो अब 50-60% हो गया। यूँ मतलब ये बढ़ बहुत गया, लेकिन ये कि पहले नहीं था ऐसा नहीं है। हर कौम में, हर बिरादरी में, हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह ये चीज़ें कुछ ना कुछ देखी जाती थी। और जो मैंने जो ज़राए बताए ना, यानी वो भी ख़त्म नहीं हुए होंगे, अब वो भी चल रहे होंगे। और सोशल मीडिया ने मज़ीद अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया होगा कि हर फर्द सोशल मीडिया यूज़र अब भी नहीं है, ये मैं बता दूं। 100% लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। कुछ तादाद फिर भी इससे बची हुई है। कभी कभी इस तरह के सामने आते हैं कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, कि यार हम ये नहीं करते, या जिनके पास है, इनमें भी एक तादाद है संजीदा अहले इल्म, तो वो भी इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो मोबाइल या इन चीज़ों का यूज़ सिर्फ ज़रूरत की हद तक कर रहे होते। तो यूँ मतलब ये कि जितना हो सके ना, बस जितना क्या मत, तो सबको बचना ही चाहिए। गुनाह भरे जो भी सिलसिले, किसी के उयूब की टो में पड़ना, उसके उयूब जानना, इससे अगर बचना मुमकिन हो तो बचना चाहिए। एक अहले इल्म शख्सियत मेरे बहुत मुखालिफ, तो एक बार मतलब यानी कि मेरा रद्द करना, माइक पे रद्द करना वगैरह वगैरह होता था। खैर, तो अल्लाह पर रहमत करे इन पर। अपना तो एडवांस में माफ़ है ना, कि अल्लाह पाक मेरी वजह से किसी मुसलमान को सज़ा ना दे। एक बार किसी ने वो उस शख्सियत के ताल्लुक से मुझे इश्तिहार भेजा, कहीं दीवार पे लगा होगा, इश्तिहार उखाड़ के भेजा कि इसमें उस शख्सियत के बारे में आप पढ़ें इसको, आप माने ना माने। इन्हें अपना मुखालिफ और ऐसा मुखालिफ जो हर जगह बदनाम करता हो, उसके पोले आए तो आदमी के मुंह में पानी आ जाए। लेकिन यकीन माने, मैंने वो इश्तिहार पढ़ा ही नहीं। मेरे यार मैं पढ़ के करूँगा क्या? एक मुसलमान के 4 उयूब खुलेंगे, अच्छा फिर वो उयूब हैं, इसकी क्या गारंटी कि जो इसमें लिखा है वो परफेक्ट है, हकीकत है? कोई पता नहीं है। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र किया, जब्त किया, मैंने उसको उस इश्तिहार को नहीं पढ़ा। जो का तू लपेटा हुआ था उसको रहने दिया, और पता नहीं अब वो ठंडा ही कर दिया होगा, ज़ाहिर है ना किसी को देना था वो ठंडा। तो अगर यानी ये बहुत समझने की बात है कि अगर हम माशरे को पूरा अमन करना चाहते हैं, अपने दिल में नफरतों का टेंशन ख़त्म या कम करना चाहते हैं, तो इस तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए। अब वो जो भी साहब थे वो बहुत पावरफुल थे। अगर मुझे पता भी चल जाता तो दावत इस्लामी के दौर ही की बात है, तो मैंने उनके खिलाफ तो बोलना नहीं था। मेरी तो पॉलिसी नहीं है, मेरा तो जवाब ही लाजवाब होता है। मेरे खिलाफ इश्तिहार, किताबें तक लिखी हैं लिखने वालों ने, आपको सबको नहीं पता होता, इनके अपने अपने हिसाब में चल रहे होती हैं। माइक पर कितनों ने मेरे खिलाफ बोला, आप भी बोलते होंगे, लेकिन मेरा काम है ना कि वो जवाब देना नहीं। मेरा कोई भी नहीं बता सकता कि इसने हमारे साथ कोई जवाबी कार्रवाई की। मेरा जहन बना हुआ आज से नहीं, बरसों से मैं जवाब दूंगा तो सामने से जवाब आएगा, जवाब का जवाब आएगा। यार अपने बहुत सारे काम है, इधर सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, बोलते ना, तो ये पंगा कहाँ डालेंगे यार कि इनसे अपने बहस में उलझेंगे और तहरीरी जवाबात और तकरीरी जवाबात पांजी करो तो सांची थी। अपने इनको ये समझाने जाएंगे ना जवाबात, इससे बेहतर है किसी को नमाज सिखा दे, किसी को 2 सुन्नतें बता दे, अपना बस ये काम। और तो इसी में आफियत है कि हर मुखालफत का जवाब दीनी काम, ये दावत इस्लामी का बहुत पुराना नारा है, हर मुखालफत का जवाब दीनी काम। ये एक मतलब है ना कि जामे लफ्ज़ है, अलबत्ता जहाँ शरीयत हुक्म करे और वाजिब करार दे जवाब देना, तो वहाँ देना पड़ेगा, ये भी वजाहत कर दूँ। लेकिन जनरली जो जिनका सर पैर नहीं होता ना, इनके क्या जवाब दे आदमी यार, वो क्या इन चक्करों में पड़े। और कैसे कैसे इतराज़ात होते थे, इसकी मैं मिसाल दूंगा भी नहीं। मैं भी समझता हूँ कि इस वक्त मैं लाइव हूँ और ऐसी बातें की नहीं जाती लाइव कि ये एतराज़ होते थे या होते हैं तरह तरह के। तो अल्लाह सबका भला करे, सबका भला, सबकी खैर। और हमारी वजह से ये सब जहन बना ले कि मेरी वजह से न किसी को दुनिया में सज़ा मिले न आखिरत में सज़ा मिले। आप इतने अपने आप को सॉफ्ट कर ले, इसका ये फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह आप बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाएंगे, बहुत सारे टेंशन से बच जाएंगे।
آپ کی فلاں مخالفت کرتا ہے، آپ کے بارے میں یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے، چکروں میں کیا پڑیں گے. ایک بار کسی نے مطلب روٹ کر کسی مدرسے سے مطلب وہ واپس کہ میں نہیں جاؤں گا پڑھنے کے لیے، دینی مدرسہ تھا، اپنے جامعات المدینہ وغیرہ نہیں تھے ان دنوں، تو آپ کے خلاف بولا ہے. تو میں نے کہا میرے کو جاہل بولا ہے. تو میں نے کہا کیا غلط بولا؟ اور میں نے کب کہا میں علامہ ہوں، مفتی ہوں، آپ پڑھو کیا کہتے. تو یہ غلط فہمی تھی. اب اس طرح کے ادارے جو ہے سب الحمدللہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، میرے پاس ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں ملاقات کا. میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں. مثلا یہ جس ادارے کا تھا نا وہ اب مطلب میرے ملنے کے در پہ رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تشریف بھی لاتے ہیں، سب مطلب ہر مخالفت کا جواب کام. اگر میں بول دیتا کہ نہیں جانا ہے، اس دہلی میں بھی نہیں جانا اس مدرسے کی، سمجھے، تو تیرے پیر کو یوں بول دیا. اگر میں اس طرح کا کوئی ہوتا متا آستانے والا تو کیا ہوتا، یہ بولا تھا کبھی نہیں آؤں گا. تم لوگ ایسا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، نتیجہ کیا ہوتا؟ نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا. کیونکہ وہ جو بھی ادارہ تھا وہ تھا اپنا ہی. میں اپنوں ہی کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا. تو یعنی مطلب غلط فہمیاں. اب غلط فہمی میں کوئی بول دے کچھ، یا تو ممکن ہو تو اس کی تفہیم کی جائے، سمجھایا جائے، اس کو غلط فہمی دور کی جائے. اگر یہ بھی اپنے بس میں نہیں ہے، قفل مدینہ لگا رہے کاش ایک چپ 100 کو ہرائے. ہاں ایک چپ جو ہے نا وہ 100 کو ہرائے. میرے بارے میں کبھی کبھی وہ بھی کہ یار یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا ہے، اس کو بلوانا آسان نہیں ہے اور بولتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے. تو اس میں اپنی عافیت عزت ہے کہ بولیں گے تو کہیں پھنسیں گے، مطلب وہ سامنے والا کہیں ہو سکتا ہے کوئی جیسا. پھر اب رفنیس بھی، اب دعوت اسلامی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں رف ٹاکنگ بھی نہیں کر سکتا ہوں سامنے والے کو. تو زیادہ کام تو ہوتا نہیں ہے، رف ٹاکنگ بھی کرے گا، کچھ تہمت بھی جڑ دے، کچھ بھی کہہ دے بھائی، کچھ. یہ دنیا ہے. تو یہ مطلب اس میں ہمیشہ مطلب یہ آپ اگر میرے ان مدنی پھولوں کو کتابوں میں سب لکھا ہوتا ہے لیکن یہ ہزاروں صفحوں میں بکھرا ہوا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بالکل کوزے میں سمندر بند کر کے پیش کیا ہے. آپ اس کو اگر اپنے دل میں بسا لو گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھنا بہت کامیاب ہوں گے. ہر جگہ آپ کو کامیابی قدم چومے گی. یہ ان چکروں میں پڑھنا نہیں ہے، اتنی متھا کوٹ کریں گے، پنچاتیں کریں گے یار. اس وقت تک تو آپ 100 درود شریف کی تسبیح آسانی سے پڑھ لو گے یار. اس میں آخرت کی بلائی ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ. درود پاک پڑھنے میں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ ثواب ہی ثواب ہے. تو یہ مطلب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ بھی ابھی تو یوں ذہن بنتا ہو کہ یار بات تو صحیح ہے، ایسے ہونا چاہیے. لیکن جب یہ پھرکڑی گھومتی ہے نا آدمی کی، اس کچھ بھی یاد نہیں رہتا. یار کمزور رہنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ اپنے کو کھا جائیں گے، یہ کر دیں گے. تو بھائی میں تو کمزور ہو کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے ہی نہ ٹھوسے مارے، نہ دھمکیاں دیے میں نے، نہ وہ ترکیب بنا کر کسی کو پیچھے بھیج کے پٹوا دیا ہے. میری ہسٹری میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ. اگر میں ایسا خدا نہ خواستہ ایسا کریمنل مائنڈ ہوتا نا تو آپ لوگ میرے پاس نہ بیٹھتے بھائی. یہ صحیح ہے. دل میں محبت کس نے ڈالی؟ میرے رب نے آپ کے دل میں محبت ڈالی. تو آپ محبت کرتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ میرا اس طرح کا دماغ مزاج نہیں ہے کہ لڑا لڑی مارا ماری منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. حالانکہ طاقت اللہ نے دی ہے، افرادی قوت جتنی دعوت اسلامی کے پاس ہے آپ کے سامنے ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ بھی اب تو مطمئن ہے کہ یہ پورا ہم لوگ ہیں، یہ کبھی بھی روڈوں پہ نہیں آئیں گے، یہ ہڑتال کے کال نہیں دیں گے، گھیراؤ جلاؤ نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے ہماری، سمجھے. ہمیں نان ٹیررسٹ کا بالکل یعنی کہ لکھ کر سرٹیفکیٹ ہمارے وطن نے بھی دیا ہے. اور بعض وہ ممالک جو غیر مسلم اکثریت ہے وہاں بھی ہمیں جیلوں تک میں کام کرنے کی اجازتیں ہیں الحمدللہ. کبھی کبھی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو وہ کرائم چھوڑ دیں گے اس طرح. تو ہمیں مطلب یہ نہیں، یوں ایک طرح سمجھ لو کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی پیسفل مانی جاتی ہے. یعنی یہ ہم لوگ صوفیہ کہلاتے ہیں، یعنی صوفیوں کی تنظیم ہے دعوت اسلامی. صوفی بے ضرر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا مارا ماری اور دھمکیاں اور وہ کال دینا، اس کا تختہ الٹ دیں گے، حکومت کا ہم تختہ الٹ دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس طرح کا کچھ بھی دعوت اسلامی نہیں کہتی. اب بعض جذباتی ہمارے ساتھ بھی
आ जाते होंगे जो मतलब हर तरफ चरते फिरते हैं, एक्चुअली वो दाऊद इस्लामी के नहीं होते, लेकिन इधर आएंगे तो इमामाबाद लेंगे, उधर जाएंगे तो नंगे सर हो जाएंगे, गिरीबन खोल देंगे, लड़ा लड़ी कर इधर नारे लगा कर आ जाएंगे, उधर हड़ताल में पथराव करके आ जाएंगे। तो इस तरह के लोग हमको बाजू का दाऊद इस्लामी को दाग